Anding, please! Anding, please! Please, anding! Kaya ba, mga tulog ko ta? Ah, ito, gusto ko ito! Din. Anding! Anding, look at it, James! Gusto ko ito! Ah, ito na lang! Ito na lang sa'yo, ating mo! Ayaw magbigay, ayaw magbigay! Andeng, nasa na ba to? Wala lagi mga tao na nag-click ron. Sabi ko na Gorgia. Kanina lang sa inyo! Wag na! Uy, Wala na kita! Kasi ayaw ang bata nga, sige sakitan, ayaw ang bata. uy. Pagkita ka mga siyo. Agoy, kamrag ka naman sa cake. Anggos! Palit sa dili sa tugan ko. Nanawara ng kulit. Sabaya, oy! Nabugi pa doon! Balik na! Ay kahabot, ito na kanda ko. Tala. Abi ka tala. Where's the ghost? What color of the ghost? Where's the ghost? Tala. Inawala sa color. Where's the ghost? Green! White to. White? Ah, nagluto na. Nagusta yun. Ay, napansin na daw siya. Hala. Ano ti? Halok siya ti. Ulo. Ikaw may katubang. Ikaw may ligo. Relax, ayun sa mihan, di ba? Oh, dito ba? Relax sa dito miyan. Yan. So, muna yung akong Ah, si Pastor yun. tambal. Sangay. Kasi makita yung bigas bangkil din namin. Look, there's a banking down there. Kanira ka siya bro. Wala siya na yung muyo. Labay ni mo, bro. Nisunod daw ni mo, bro. Bro. No. Ah, okay. Relax. Kaya si Miha, no? Ato daw ni kuya. Dok, pangitaan na. Ikis daw ang ghost, ikis. Naabot ka kayo yan na ron. Abot ki pula to ka na ron. Naabot ki na kalilitro na wa. Nadlok. Bibi naman na. Bibi. Ali, karo mo man ang ghost. What is the color of the ghost, Aya? Lagi nagkataon na yun na. Dali na. Pumunta na dyan, sa color dyan. Bibi daw. Dyan, ang sa color mo. Istorya siya. Is the ghost ate or kuya? What is Is the color? ghost ate or kuya? Ali, dog. Nilog siya. Yung na-transfer ugog. Yan, bibi. What is the color, Aya? Pink. Ala, lahi mo na pagos. Dog, para si Dog, oh. Relax, ay si Emihan. Dog. Binayot yung balon. Tapos si kuya lang. Wow! Buti daw kuya, buti. Buti. Twerk. You twerk kuya, you twerk. Twerk. Alam ko. Araw. Where's Aya? Aya. Nasa si Aya di ay. Wala yun. Wali naman ito. Aya. Aya, jump daw kung naka di Aya. Jump daw kung naka. Wala yun ay. Nawala gid jump. Aya naka diha. Lang, jump down lang. Jump daw lang kung naka diha. Jump down.
Aya. Jump din siya ganyan na. Jump daw. Wala lagi, baby. Jump daw. Jump. Aya. Jump daw kung naka di aya. Tihol, David, tihol. Kung na si Aya. Dili ko no. Ay, naro si aya. Hala, di ara si aya. Hala. Hala. Nani na silang lang diri di ay? Wala tihol daw. Monkey daw, monkey. Monkey. Krak 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 krak. Di ko lito kong car. Wow. Wait, what's that? Let's throw it away. Let me see your kuan. Let me see your tank. Ano ko na hayap, labo na niyo. Ito na yung pangingon? Buy ice. No. Why? Aming mani na ko. Ina, ice. Ayo, palit ko ice. It was Papa. Ay, go na, go na. No, Pop. Boy, ice. Ice, ice. No, Pop. Pop. Told you to buy ice, not pop. Pop, sige Pop, pop. Oh, palit na ice. Lakaw pa. Ice, ingon si Kwan. Yes. Ice lang ha, buy ice. Lakaw na. Lakaw na lang yun. Bye-bye. Ice, bibe ice. Imihan, wani imihan ka si Aya. Simba na oy. Buy na ice. Buy ice. Ina, buy na ice. Buy na ice. Bay, ice, bay. Buy ice. Ayo. Ayo na, ayo. Ayo. Ina, ayo. Ina na ayo, nanay. Itong kwarta. Oo, may tingog. Ayo. Ah, mag-uhom na Agom na to eh. Ina na, ayo. Buy ice. Kusga, louder. Ayo. Yeah, yes. Isa ka book ice. Ice yung bay lang ice. Buy ice? Ice. Na, ayos na eh. Patay, nanudlo na. Ice man imong tuyo, di man am-am. Ice man mo agad. Me. Ice man mo, di ba na ma'am? Give mo na. Give to nanay. Give your money to nanay. Bring. What will you say to nanay? Thank you nanay. What will you say to nanay, bibe? Thank you nanay. Thank you, nanay. Thank you sa. Thank you sa. Dak. Hoy, wala makaga thank you. Thank you sa. Stop. Hoy, bibe. Thank you sa. Thank you, nanay. Stop. Lagi. Let's go na. Let's go. Wow, very good. Oh, nagbay nag-ice. Alam. Give it to ate. Give it to ate Sing. Sarap tayo dai. Ice. Jaman. Move now. Pastor! Pastor! Hold ice, hold. Hold ice. Asya. Give to ate. Give to ate Sing. Pero pa ito siya. Am! Ang gihugol. Give it to ate Sing. Hindi buwak ka. Buwa ka lang, kapit sale. What's this?
Kisa nagbayan eh. Ayan? Put the ice here. Get the ice. Alright, so get that. Get the ice. Oh. Kahit liburing. Okay, open the... Open. Sige. Pag-practice Kali, kay tigulang open, na kaya. Open. Ah, put Open. the ice. Open the pitsil. Put the ice. Then, pack the ice. Aya. You like baby sister? Aya? You like baby girl or baby boy? Which one? Ew. Ito bigay ba Kuya Bandon? Lagi hunger. Oh, sige. Give it to Kuya Bandun. And the to Kuya pitsil Bandon. also. Paano na? Bili ko gamay doon. Barag to skibay. Saboy. Im pa mo eh. Mo na. Napil ka. Il pa mo yun. Muy no. Sabuhan pala ko kanina. Kalabay-labay na ganyan. Wala ni ko rin umuwi. Shark baby shark. Mami shark Yeah. I love you, Aya. I love you. Ako na tagay. Kuan mo na pa kan dili kilaga mao. Uy, uy kayo uy. Gawin na. Gawin na lang pa magipa akong iro na sa kuan. Giga ay balyan mo na andit ka ron. Dalaran mo sa aso. Ha? Dalaran. Napakan siya irong buang. Video daw niya. Ala, wa na inyong bata. Hapla na. Coco. Coco. Coco isapla na. Coco melon. Wala si Mami, gibiyaan na. Si Mami, gibiyaan. Mami! Lala! Ay! Tara, let's go to Mami. Let's go to Mami. Say hi, Aya. Aya. Shh. Aya. Hi. Yun, hi guys. Kung sa'yo mong talent, pag-uli mong talent. Doon, napwit isda lang. Mami, shark! Gani, may po yung sa inyong haligo. Picture daw. Picture daw. Picture ka. Pinuta! No. Go! Oh, what's this? Huh? This? Oh, look. There's a hole. Huh? Look. I think there's a crab inside. Huh? There's a crab. Papa. Smile sa smile sa. Picture sa bi. Aya. Smile sa.
eyes. Asa daw? Let me see daw. Beautiful eyes. Aya. Let me see ba? Beautiful eyes. Ato ka na ng pustutan ato kamay ha. Sige, ulit. Time mo sa laptop. Ah, sige. Open, sige. Pasto mo igro. Faster. Ang mga bata dito nilang Wow! wow! Washing machine na. Ayan. Washing. Ay, electric fan. Pilang tag-alay ko. Wala lang ay kinulungan mo nag-uriti lang. Wow, dulaan ginabatoy gid na. Is that a toy? Ang dulaan ay magkita. Let's go. Faster! Ah. Yawa dyan. Okay, faster. Ching, mahalan na ba na inak lang? Electric fan deh, electric fan. Sige. Pinaigangon si Najin. Mahal na kaya na. Hanabi. Okay, wag yung expect ang mahatag pa rin siya, okay? Dili ka itong unita. Sabi ko muna to nga walay abang. Now what is Faster na! that? Faster! Pagpakasal ka dyan, pagtigom gidaan dyan. Hindi ka naman na dyan dyan. Saidan ka nga, amang ko ni Richardo kay mga 100k lang ko. Ano, just wag simple. Hala, kay habot, halos mga habot, 250. Hindi na mo ito po. Ay, magtanan na lang sila yun dyan. Pagtaban na mo dyan, oy. Ito na piti mong Kaya ipapusan mo. magpakasala dahil sila ang kuwan. Soy, Tanan on. ng bayan. Car. Oh my God! It's a bike. It's a bike. Wow, kasi nang sulod na lang kay Baril lang. Hindi electric fan ng sudlanan. Love home. Hala. Boom. Electric fan na gid sila na. Ay, unlad. Ay, maglain na dyan ni Richard. Na mas surprise Wow! ka. Asa na? Yay! Where's the toy? Gay, sakay, sakay. Karton na din. Karton naman din. Agad man ang Hoy, ganahan ko. Oh. Ulan God. Mahalan ba ni siya? Ay, para sa kabalang, abre mabudak ko. Bibi, where are you going? Buy ice cream. Buy ice cream. Hey, where are you going? Aya, tell me where are you going? What daw? Lang. Ana, dili mag-listen oy. Sige, kuan ato mo Jin. Where are you going? Did you buy ice cream? Buy ice cream. Buy ice cream and... Ay, na ba kanila? And Kuya, Yeah, change. are you going to Kuya Chard? Yeah. Say hi to Kuya Chard. Look at me. Na hi, Kuya Chard. Change. How are you? What? Atarian is in the house. Huh? House. Yeah. Where are you going? I want buy ice cream. Buy ice cream and Ice cream! go home na, baby. No, wait, Let's go home na. no. Why? Oh, wait, oh, Let's go home. no. Let's go home. No. Tara na, go home dito. Naka Manila. Ito toy. Wala na, kaya dyan pag-go mo. So toy dyan o. Go home na ta. Nakamani lang? Nakamani ibayog ice cream? Okay, bye. Where are you going? Ride a bus. Why? Why you need to ride a bus? Where are you going, Mandi? Ay.
But you didn't have a bag. We cannot go to Kuya Chard. Hmm? Are you going to Kuya Chard? Yes. Why? Where's Kuya Chard? Ay? Huh? Where's Kuya Chard? Huh? In the house si Kuya Chard. Asa bang house ni Kuya Chard? Oh, dapin, aya. Ato adang nabiyan ang ice cream. Nabiyan na to. Ano ulit? Where's the ice cream? Where's the ice cream lang? Where's the ice cream? Huh? Asa ta ba? Where's the ice cream? Can you point the ice cream? Where? Ala! Where's the ice cream? Ina, hello. I sure you have luck. This one? Yes. And Ayo. Come here. Yeah, do you have ice cream? Louder. 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 Inabay ice cream. Ice cream. Matay na rin mga ice cream, te. Aya! Let's ride a bus. There! Over there. Wow! Saya na, miss! Saya na! Dili abot aya oy. Dili abot aya na. Bangko. Bangko! Bright na bright. Get the bangko. Dili man ikaabot ni na bangko. Yeah! Bright po siya, oh. Hala, let's go. Right? Na. Dabi sa dabi. Saan doon niya, be? Masih matumba na dia. Careful! Yatang na lang. Butang. Salip. Oh, look at the camera. Hi, Kuya Charge. Guys. Hi, Kuya Charge.